علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ماشین بازار تیجه. اینک با درخواست زیاد شمایان آمدیم به ماشین بازار شهر خوجند. تا حد امکان هر یک درخواست شما را اجرا میکنیم دوستان. چخیلی که میدانیم کورس دلار 100 دلار آمریکایی برابر به 11 و 1140 سوم یا 1000 روبلی روسی باشد برابر به 150 سوم دوستان. امروز هوا تا 45 گرادس گرم است در شهر خوجند. اگر نوارهای ما پسند شما باشد حتما آبونه شدن لایک ماندن را فراموش نکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. اپل وکتور سال برارش 93 نمود بیرونی ماشین نمود از کفای ماشین تا 32 داخل سالن коробкаш механика مجلس CD پلیر دارد. پرابیگ 241,000 کیلومتر پرابیگ. حالت سالن ماشین اولی سیدینی ها روی کش کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین باز لوکام دارد. موتور 1.6 پرستای سوزشوارش گاز بنزین. расходаш 10 تا газгирӣ 90 تا 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 26000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 801 92 92. Opel Ashka соли барориш 2006. намуди берунаи мошин. мотораш 1.6 твин порт до'стон. дохили салон 2 электропакет, oynacho'yi pesh elektronika, коробкаш механика. اینجا CD پلیر دارد، سنتر замок, مولتیرول, رولوش لیفت, پرابیگ 154,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین. اینجا شتارکای قفاش هم هست. موتور 1.6 اکتک سوزشوارش بنزین. расхода 6.5 لیتر و 100 کیلومتر میگردد دوستان. موتوراش هم حالتاش خوب. нархи ماشین 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 37 30 605. зафира опс соли барориш 2002 دوستان. намуди берунаи мошин ҳуҷҷатош яксолина, ҳам оинаҳои сиёҳшишаш, ҳам санҷиши техникиш яксолина. мана داخلی سالن میبینیم دوستان. داخلی سالن 4 الکتروپاکت, коробкаш механика, 2 تا сиденияҳои пеш обогрев сидений, اینجا CD پلیر دارد. پرابیگ 176,000 کیلومتر پرابیگ دوستان. این сиденияш کاژن میباشد, کاژنی سیاه. این حالت سالن قفای ماشین. حالتاش خوب. мотор 2 سوزشوارش گاز بنزین. газаш евро 4. расход чиқида ко? 10 تا чиқида мегардад.
Дахтагани 95. расходаш 10 та газ киди 90-95 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 638 04 00. Opel Bechka соли барориш 96. Дӯстон, намуди бирни мошин. Салон, коробкаш механика, сидплер дорад, пробег 435 000 километр пробег. мошин кордор дӯстон, камтун корошай, мисол рангои бирунаш, краскаош, ҳамин дохилоша ин вайҳоше, обшивкаоше хушдӯкананако. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш, газ, бензин дӯстон. расход чӣ қадар газ киди яко? 90 км. расходаш 10 та газ киди 90 км мегардад. нав мотор кидиги бутосиям, мотора нав хуштӯ кидади эмон кидиги. нархи мошин 23 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 850 61 16 918 40 11 74. ёдовар мешим, ҳуҷҷатош то моҳи феврали соли 2022 дӯстон. Opel Vectra S соли барориш 2002. намуди бернаи мошин дӯстон. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеш электро, дута ойначаҳои пешам электроника дӯстон, сентр замок, яъне капотчам кнопочник кушода мешавад. коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад дӯстон. пробегаш 210 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. инҷа люкам дорад. кондитсионераш кор мекунад. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 сӯзишвориш, газ, бензин. газаш евро 4. расход чанде? 80. расходаш 10 та газ ки 80 км мегардад дӯстон. ҳолати мотори мошин. 35 000. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 843 70 10. Opel Astra G соли барориш 98. дӯстон, мотораш простой. ҳуҷҷатош токе? ҳуҷҷатош тамом шудаги будааст. ҳай шахсоне ки агар харидорӣ менамоянд, ҳуҷҷатоше вай кида маслиҳат кида мегузаронтон. яъне намуд аз кафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳои мани пешам электроника, коробкаш механика, инҷа сидиплер дорад, пробег 329 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. кондитсионераш кор мекунад? Мекунем, френонаш нест. кондитсионераш кор намекунад, френонаш нест гусосиям. ин ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад дӯстон. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш, газ, бензин. расходаш 10 та газ киди 90 то 100 км мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 42 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 307 23 94.